Салом духтаро сазай нағзайн саломати хубай асалом пеш фаришта омадем ҳами қабурои фасон овардай нигоҳ кунед либосои тоза турецки двойка тройка ана киртах болопӯш ҳама чи овардаге на беҳтарин новинкаҳои фасон дар ҷои фаришта бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза духтаро 6-ум магазини фаришта нигоҳ кунед иқаи хушрон ё чи ан двойка ино материалшон мокри замшай ина мисол ҳозир двоечка ма пӯшидагиам я метонан ки болои ҳамин ҳа верхния шруча худаш тоқая айна нигоҳ кунед аҷоиб фасон нархаш чанд сомайра ино 450 сомон 450 сомон турецки тоза духтаро стилиш хушрувай борои ма қиматтарай мегум сраза неки меарзан ҳамашон турки тоза духтаро оригинал ба необычный ина марама духтарако хоҳен биёен пеши фаришта хоҳен нависен дарав доставкатон мекунанд анаи ҷинсакои фасон омада ира бинен чихе хушрӯ ё чанд сом 500 сомон 500 сомон ина ҷинсои фасон духтарако 500 сомон беҳад хушрӯчаяй марамат духтарако метавонен омада ай пеш иқа боиш хушрӯ ина винкая ай пеш тамошо кунен мана иам 500 сомона ҷинс ёш уже ғавзтарак омада я инаи 450 сомон иам стилиш фасон ай тамошо бино марҳамат биёен бо ай пеш бинен ҳамаи расветкош омадай ҳамаи расветкош омадай марама духтарако инаи цветчам бинен ишам фасон ишам хушрӯ мана ай сиёшам аста ё 450 ана анаи модело 450 сомонан ина диден духтарако инаи намудошам ҳастай болопӯшора инаи хушрӯая ҳози мо даштагай ира бинен духтаро фасон болопӯш ай болои кӯтоҳи баъзевиам аҷоибот хушрӯ метова духтаро марамат размерашон чӣ хелай стандартай размеро марамат биёен ай пеш бо худтон тамошо кунен ҳами қа интихоб бисёра я бур бинен чиха фаришта борои хушрӯ бисёр овардагай абзор кунен ина нигоҳ кунен борои наъмо духтаро иқа хушрӯан духтаро нигоҳ кунен юбка катияй материалш аҷоибот ипад намезанада не ино молои турецки ана юбка ина марҳамат вязания ино ҳам осенний зимний варианта ина двойкаи хушрӯ юбкаву ай болошам хеле вай дора свитер нархш чандай вая ино 500 сомон 500 сомон духтаро марҳамат биёен пеши фаришта анамхе борои новинка шуморо иҷода интизорай необычный фасон хушрӯ шуморо интизорай духтаро диден расветкоша чиқа расветкои фасон қайёш хушрӯи двойка бале двоечкан бисёр духтаро пурсидан ки костюми дароз биёр ина нигоҳ кунед дарозиша и дарозай диден духтаро ба юбка дора ина 100% ҷинси тозаҳан оригиналан нархш чанд майра 650 костюмшам дарозай духтаро нигоҳ кунен чи хушрӯчай баъд юбкашам ҳам хел беҳад фасон хушрӯ ина марамат биёен ай пеш бо худтон бинен ина стилшам хушрӯ ина ҳар ҷода нест инамудо лекин дар ҷои фаришта шумо пайдо мекунен новинка иам 650 яй инамудаш бо 550 сомон духтаро марҳамат биёен бо ай пеш як бор бинен хушрӯ будаи сиёшам бинен духтаро қафасончае диден ина диден беҳтарин вариантҳо дар ҷои фаришта киртои фасон двойкои хушрӯ необычный ина бо истеҳсоли Турция аниш хушрӯ бо брендои 2025 коллектсияи наван леопард тигрови пеша иҷаш ҷинсвие духнитка қати нигоҳ кунед и чанд сомай нархаш ино 600 сомон 600 сомон аҷоиб хушрӯа вай расветка дора сафед дораи сафед дора ва ҳами цвет ина духтаро ҳам сафедаш аст ҳам ба инаиша бинен иш хушрӯа аҷоибот ишам иш чанд сомая ино 500 сомон мана 500 сомон ай сиёям ҳастай духтаро расчётатона гирен
Духтарако ина двойкаш ҳамаш новинка. Ира бинен чӣ фасонан. Юбочняна. Бисёриё ҳозир юбочни пурсидесиян. Марамад ина юбочни хушрӯ омадагиай дар ҷои фаришта омада ай пеш тамошо кунен. Ина иша бинен. Мана марамад ишам фасон. Иё чанд сомон? Ира бинен духтаро. 550 сомонда метиян духтаро. Марҳамат дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай. Ира бинен юбкадор бисёр мепурсан. Ина ҳастай. Хушрӯа и ҳам юбкадора ҳам худи дора духтаро. Худиш дар рози хушрӯ беҳатанада фасон меиста. Новинкаҳои 2025 ай духтаро успед кунен. Ёра материалашон ҳеҷ намешава шушта мепушен. Марамат хоҳишмандо биёен. Ана вайшам хушрӯи цветчам фасонак. Нархи чандай? 500. Ёшам 500 сомони двойко. Мана кассе сиёш махтулай сиёша гирен. Мана ишам хушрӯа сиёш. Аҷоибот коричневый сиёҳ тёмной синий. Инай капшондоршам будай диден. Ин марҳамат юбкадорай. Мана диден. Аҷоиб материалира варионка мегуфтиян духтаро. Марҳамат биёен бо ай пеш хитон як маротиба бинен. Ёшам хушрӯа? Ёям 500 сомон? Сангдорош 550 сомон духтаро. Ёям юбкадор фасонак. Ина марҳамат. Ира бинен стилиш чӣ хеле ай духтаро. Ина марҳамат духтарако биёен моделакои хушрӯ бисёр омадагиай дар ҷои фаришта. Тарангиданатуная хушрӯям. Диден юбкашкати танада хушрӯ стилни фасон метова. Марҳамат. Анай брукои кушодаш омада? Ина духтаро бручниёш чанд сомай? брюкати 450 сомон. Брюкдорош 450 сомони. Магазин 550 фрухтестам барои клиентҳои тридочинки барои раҳмати калон. Ина тамошобино диден омаден ку ҳатман аз номи канали мо гап занен. 450 сомонай. Вақте магазин омаден дига нарх меган, лекин шумо гап занед ки мо мисол дар навор 450 дидем ҳами брюкдорора. Метиантона мана. Ина ишам хушрӯи цветчам необычный. Фасон. Мана. Аҷоибо дар ҳақиқат ҳам фасони хушрӯ духтаро брюкшкати. Ина биёен бо ай пеш хитон бинен маҳқултон меша. Ана ина мудиш чанд сомай? Ино 700 сомон. Ина ина мудиш 700 сомон ай духтаро. Ибо дига хелай диден стилиш. Ина ба ҳазур зимистонда мепушен брюкшкати расветкош ҳамаш ҳастай. Марҳамат духтаро инаи цветам ҳаст. Ишам хушрӯа? Ишам 700 сомай? Ишам 700 сомон. Ина духтаро 700 сомон барои шумо иҷада 800 сомон мефурӯшанд. И остинош ваяя? Ангуркаяй хушрӯа? Ира бинен духтаро хушрӯ мехдорак 700 сомон, 700 сомон. Размерашон чӣ хелай? То 54 размер ҳастай духтаро. И двойка ча фасона духтарако диден эка кожая и чанд сомай? 700 сомон. Марҳамат ҷои фаришта. Ҷои фариштара касе ки намедона бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум магазин. Риади магазинҳои шишагӣ. Марҳамат биёен ай пеш бо бинен. Ина бо двойка духтаро. И двойкошам фасони хушрӯ юбка катяй ай болош мхе худи дарози хушрӯ дора. Чанд пулаи? 750 барои клиентои мо, муштарии мо. Лекин меарзан духтаро. Качествашон ина дар танаи худам ҳаст. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯ ай духтаро. Нигоҳ кунен чанд фасон дора. И дига хела. И бе капюшонай. Ина. И модели танангинаи худам капюшон хатяй. И дига ая фасонаш тананги тум.
Мана нигоҳ кунед духтаро. 750 сомония. این زمان قطعه بله اینا همه 850 سومون بودن کچسباشون بهت نغزن اینا 850 сомон ва 750 сомон иштагай турецки тоза тамошобино марамат ҳичи намешава. як таира мегири чанд сол мепушен. Мана шушта мепушен ҳич намеша размерош ҳастаю. И размери калонам дора ба фикрам. Мана марҳамат духтаро. размери калонш гирета размери 56 54 тугри. Ина диден духтаро размери калон дора. Ина касе ки гирифтанияй ҳатман пеши фаришта биён. И цветоша цветоша бинен чихел хушрӯ. Ина хушрӯ я фетезеё. имсол духтаро пафтор шид бо камтар кушотар шиден гёкнен. ҳо. И чанд пула? имсол 750 шид қимат шид 650 сомон барои клиентон. Ина духтаро 650 сомон да фетезера метиантона двойкаи фасон, двойкаи хушрӯ. Ёям фасона юбка я на ҳамаш? ҳамаш исол юбка мода шидаги. Ина. Аҳа. 400 сомон ба аксия скидка. 400 сар мешава. То 800 сомон адвой. Ина имҷада 400 сомон то 800 сомон ай нархи двойко. Марамат биёен бухтон бинен. А болобдагиё чи? Болобдагиё ҳам хушрӯа? болобдагиён да тона бе тариф хушрӯан. Ина марамат духтаро чихе фасон будая юбочни аҷоиб фасон. Ина кадомеша ки мегирен духтарако ҳамаш молои навинка, бори навинка. ҳечи намеша на? ҳечи намеша, но гарантия дорам. Ина марамат духтарон рақамои фаришта ҳаст. Бинависен бо кати худаш ҳамсӯҳбат шавен чизе ки намефаҳмин бо мефаҳмонатона. Чи суроға боша, чи нарх боша, ё ин ки размеру дигару дигар. И тарафам двойка. иҷарам двойка. Гуфтесам ку двойка май 50 модел зиёд ҳай духтаро. ҳозир мо ҳами қадарша навор мекунем. ҳама рӯз мо да бори нав омадеста. Ина духтаро. Двойка беҳад бисёр ай мошаллоҳ. Бор бисёр зарадиё. Ана ба духтарако инаи двойкоям навинкаяй кирта дораю боло пуш дора. Ина бирем фаришта худаш двойка боло пуша хича тоқа пуштагай. Аз боло дигар кирта хушрӯ меиста. Аҷоиб фасон. Ё чанд пулан? 450 сомон, 400 сомон да метиҳам. Ина духтаро 450 сомон, 400 сомон да метиҳантона успет кунен. Кирташ ҳам ҷудогона мепушен дига боло пушокати. Боло пуш ҳам мисол дига киртокати баъз бибарин мепушен. Беҳад хушрӯ моделакои навинка. Баъд анаи кардиганоям ҳамиқа фасона духтарои пеш. Ира бинен чанд та расветка омадага. Универсальния и ҳам мисол духтаракои ёша мешава пушан ҳам занҳоям метунанд ки ба ҳазур аз болои куртошон пушан. Ира бинен. И чанд пулай? Инора 350 сомон метиҳам. Иёш 350 сомон кардигано духтаро. Марҳамат. Мешава ҳозир мо инора навор мегирем. Бо насиб оянда бо байора. Духтаро аз 250 сомон сар мешава нархи жимпир дар ҷои фаришта. Ина ёям куртои навинкан. Ино чанд пулан? Бисёр мепурсидам. Ина базои навинка большимерка аҷоиб хушрӯ 300 сомон турецки. Мана иҷада бо дигар цветошам ҳастай. духтари харобам пуша. Метонан ки большимеркарам. Ина диден духтаро? Стандартам. Аҷоиб хушрӯ беҳад фасон. Стилиш оверсайзай бисёриҳо мепурсан стилора. Ина дар нуқтаи савдои фаришта ҳамаш омадагиай. Меликшоп да ҳастай ҳама намудуш. Биёен ай пеш бухтон бинен. Ина стилшам ҳастай. Иам бори навая? И чанд пулай? 320 сомон. Иш 320 сомон ай духтаро. Марамат омада бо айпеш тамошо кунен, бинен. Боварӣ дорум айпеш ки диден бо маъқултон мешава. Хушрӯи бадай охи. Мана марамат чанд та расветка доштай? 320 сомон. Мана. Размерош тақрибан медонен то ҳами 54, 56 меша. Мана ин намучам бинен, ин намучам хушрӯ. Мана киртои базови ғавсакай диден. Дар ҳақиқат ҳам ғавси фасони хушрӯай. Иёшам 320 сомай қапидагитон. Ино 350 сомон. Инам дош боша 350 сомон духтаро. Марҳамат. ҳамаш борои навинкаи фасон.
اینه کرتوش هم هست ای فرشتره. ارزون شدن با ارزون کردن 450 این کرتورا 450 سومون کردن. کرتوی فاسون ای دخترا برد میکنن. مرامت از اکسیا استفاده برین. انا یوشم خوش رو ها و دلسکگی یا 500 سومون гарантия метам هیچ شو نمیشه کاتشکی نمیتیه دخترا گارانتیا دوره به حد خوش رو. اینجا چند نمود هستی؟ من این نمودم این نمودو چندن؟ اینا 500 اینه کرتوش هم خوش رو دخترا یک مدریالم پروسا فاسونشون هر خیلن 500 سومون میتونن بازوی استفاده برن میتونن ویچرنی استفاده برن رسویتکای سیاهشان به حد شروعیره اینا دیدن دخترا نوینکای فاسون مدلای خوش رو کلکسیای 2025 در جای فرشته چی کرتا چی دویکا چیزی در کارایتون حتما بیاین یک بار تماشا کنین بروی فرشته را مخلوطون میشود کرتاش اومد یا خود تمام شد من سپید نکردم نواکنم شروع این وریانکای فاسون اومده ای چند پلا؟ اینا 550 سومون بود فروشم 450 سومونی میتین این دخترا 450 سومونی انای وریانکورا میتین به حد فاسون چند تا رسویتکای فاسون ایش دوخنیتکایه دوخنیتکا چنده؟ دوخنیتکا را 400 میتیم درازش بینین هم بالشمرکا هم دراز فاسون این دخترا تا 56 تقریبا 56 58 میشود بسیار اینه تننگینم هم هست ایرم 6 تا رسویتکا دارم ایش چنده؟ ای 550 450 میتیم بهترین دخترکو مرحمت بیاین پیش فرشته با ای پیش بینین محقولتون میشود ایش بینین اینه میایم نوینکایه نه اینو چند پلاین؟ 500 میتیم ایناشا 500 سومونی میتین دیدین؟ ایوشم عجایب خوش رو کرتگیر باشین حتما استیلای فاسون خوش رو در جای فرشته انا فتزه های نوینکا آمده ایو چند پلان؟ اینا رو 700 میتیم 700 سومون گرم میکنم دستاشون پلاشا اوچنیه سنگوش سواروسکی اینجاش دوخنیتکا فتزه را میدونن کلینتا که هیچ نمیشون نه 700 سومون بیاین دخترکو ای پیش با بینین تو جنسی نوینکا دخترکو نگاه کنین چه خوش رو در جای فرشته از دیگه مدلش هم نشان میتیم مرحمت این رزرز دوره زمکش با محکم میشه خواهین رزرزش محکم میکنین رسویتکا دوره این مدل عجایب خوش رو مرحمت ریمنت های اینا را بستگی کشودم هستن اینه مرحمت کالونش مقصد کشوده کن رزمیروی کالونم دوره جنسای تازه اوریجینال 100% اینا نرخشون نرخشون چنده؟ اینه دخترکو نگاه کنین اینه استیلش هست به حد فاسون ای چند پلای فرشته؟ مدل به حد بسیاره اینا گفتستم 750 700 جای شدش بود 650 سومون کردگی اینه 650 سومون این مدلش دخترکو انا بعد با اینه این نموداش بینین چه خوشروات سویتوش فاسون با 650 سومونی مرحمت بروی نوینکا بسیار اومده گه جای فرشته ده بیاین ای پیش بختون بینین محقولتون میشه اینم دو چنده؟ 450 سومون اینه 450 سومون کسی کرتوی سپورت ستیل گفته است بود 450 سومونی سپورت ستیلای خشرو چند تا سوید اومده گه بیاین ای پیش بینین ایش با 350 بوده دیدین؟ خشرو 600 کردگی اینو 700 بودن نه 600 سومونی کردگن اخم خشرو ای ویدوش جنسوفکا دیدین مرحمت اینا کسی که کرتگیرای حتما پیش فرشته بیاین انایم عجایب ای ماتریالش ای چند پلای 700 بود دیرم 500 سومون کردگی 700 بود حاضی 500 سومون شدگی ارزون سیزون شونای ما باید یار ارزون نکنم بسیار کلینتا خواهش کردن که آقا جان اکسیا کنین نه خواهش رد نکردن بهترین دخترها دیدن عکس اعلام کردگی ای فرشته همه همینا را 100 سومون 50 سومون ارزون کردن از اون نرخی که بودن بعضیش حتی 200 سومونی از نرخ بودگیشون ارزون شدگی من این نمودم خوشروی است که انم فاسونه مرحمت دخترکو بیاین با ای پیش در جای فرشته انمینا را تماشا کنن بینین مرحمت انا ایشم خوشروه گریبون دورک ماتریالش قاجوی بکایه ای چند پلای؟
این 600 сум 500 сум да метиям гарантия дорад ҳеҷ намешава сиёш ҳам аст اینا دخترو 600 500 сомон да метян به حد فسونای مرامت بیاین این قبو цветош خشرونی обычный нигок не метонан ҳар рӯза да пушан метонан вечерни истифода кунан اینا به حد فسونچا مانا مرامت حتما پیشی فرشته بیاین کرتگیر باشین پیش فرشته بیاین دخترو رسوتکوش به حد بسیارای نرخوش نبینه نرخوش نه акция کردگین با نرخوی خوب مانا بیاین турецкий киртакасе гирифтаниай мана платьёи фасон дар ҷои фаришта шумораи интизорай мана нигоҳ кунед и шашта хушрӯ ҳамаш фасона канира бинен охи беҳтаринан бовар кунен беҳтаринан мана инаи моделошам ҳастай най кардиганора боша фаришта боз новинкаош овардагай ҳозина нишон метем бинен нархош чандай фаришта нархо вай 650 вай 650 инаи ам 650 сомон якум сорт турецкий биёен бояд пеш бинен аз ино 550 сумаш буд будшид ана ози ё 650 сумаш мана то 800 сумара доре на اینا نگاه کنن این جینسوفکاش چند سومه؟ جینسوفکاش 850 بود 700 میتیم 850 بود 700 سومون دمیتیم ایرا بینین چه خشرو تا 800 سومش دوره مرامت بیاین ایامی 650 سر کرده تا 800 سومه را میتونین در جای فرشته پیدا کنین 10 تا دوره ایش بود دیگه خیلی دخترو 10 تا می کاری دستی دوره چند سومه؟ این 1000 سومونای 900 میتیم انا موش 1000 سومونای 900 سومون دمیتیم ایزار چه بینید دخترا چه فسون هم قدش در روزای هم گلوش هم قنیجنی فسونای هم مش نوینکا ای گلو را بینید اخی ای 6 فسون ای 6 فسون ایرا بینید چه خیلی گفتم ای همی 600 سوم سر کرده نشان داده نمیشه هر یک شبور بسیار اومده گای لیکن شما میتونید خطام بیاین پیش فرشته یا که نویسنش خودش در روش موده دستافکا میکنن نگاه کنید دستافکا روون میکنه مرامت به حد گلاکوی فاسون گلاکوی خشرو اینا رسوتکارا دیدن اینا این مدلوش هم فاسون و ایشیقه خشرو اینا ایش بینه نوینکای فاسون دخترکو مرحمت کسی در کره چنده هم ساوس 1000 سوم دا میتیم 1200 1000 سوم دا میتیم 1200 سوم را اینا ای 850 خلاص بیاین دخترکوی خشرو ای پیش تماشا کنین اینا دخترکو نگاه کنین نمینو همش رسوتکارشانه اینا دیدن ازارای فاسون به حد خشرو دیدن 550 سومش هم داشته 750 سومش هم بوده به حد خشرو اینا مدل به حد بسیار دخترا مگزین بیاین یا که نویسونین من صورتون روی میکنم خواهر جانم کاردیگاناش هم نوینکای فرشته را نگاه کنین چه خوشرو تورецкий 250 сомона 250 сомон هم خوشروای تورецкий оригинал вязка мана бисёриё аз ино ҳозир присидастан биёин фаришта овардагай ҳамаи цветоша бу мана хит продажа шидагая ин намуд ира бинен чӣ аз болои кирта фасонча меиста аз болои киртои баъза мепӯшен мана марамат биёен тамошобино пеши фаришта инаи хел костюмои короткии кожаниам омадагай ё чанд план ё чанд план экакожо 450 сомон экакожа ина 400 сомон даметия инаи кардиганошам хушру пончо и пончо чанд сомон 350 сомон ина пончое ки хушру меистакой болои киртои баъзави кати юбка бо бупушен зурай ина овардаи фаришта чанд расветкаи фасон чанд модели хушру марҳамат пончогиро ҳатман пеш фаришта биёен пиро расветка дорам просто ҳозир наметонам ҳар якча нишон дода ино 300 сомон турецкий жемпирчо ира метонан ари курто пушан метонан ки ира мисол даже хона дани истифода баран нағзай ина диден кардиганакои хушру чанд сумай 300 сомон ай жемпирчо диден духтаро жемпирошам аҷоиб фасонак аҷоиб хушру инаи цветам ҳаст бана марҳамат омада ай пеш бо ҳамаша тамошо кунен
боварӣ дорам ки маъқултон мешава. интихоби хеле зебо дар ҷои фаришта. Инҷада инчунин нехе двоечко ҳаста. беҳад бисёр аст. Иёра чанди кади? Брючниё 350 сомон ай, ина моделошон. 350 сомон ра светка бисёр дорад. Юбочниёи ваянда моделош болодай. Юбочниё 550 сомон аст. 350 сомон юбочни дорад, мекайно бинен. Ҳам материалш хубай, ҳам стилша бинен, оверсайз. Мана марамат биёин бо айпеш тамошо кунен. Ина қисми болора бинен, расветкош аста. Анами плашош ҳам қахшрӯай фариштара духтарако як бурак биненда. Борона намегзарона, ҳавора намегзарона, гарма как намхеш мо метонанд ки пушенша. Качестваш беҳтарин. Ин нархш чандай? Инора 500 метиё. Христиоша пуштага нигоҳ кунен чихе зебанда, чихе хушрӯай. Ана бадани тигровия ҳози модаштагай, ҳози тигр ягала чи дора фаришта ҳамаша нишон метием. Плаши тигр чандай? Плаши тигр 600 сомон. Плаши тигр 600 сомон духтаро. Ана бад эка кожошам фасон. Иё чанд пул? Ино 700 сомон кардем. Ина, иё 700 сомон. Марамад иҷада бе тигришам ҳастай. Ҳама намудуш ҳаст. Биёен айпеш бо бинен, ина намудуша бинен чихе хушрӯ. Иёра чанди кади? 700 кадаги. Ана ино 700 сомон эка кожои оригинал. Ина кожои ина намуда. И тигр чанда? Турецки ина ино ҳози модаштагай духтаро. 1200 сомоно, 1000 сомоништагай успет кунен. Ина беустинакош 850 сомон. Ина иҷада нигоҳ кунен. Плашои хушрӯ, кожои фасон, ҳама намудуш ҳастай. Азами 350 сомон сар карда шумо метавонед плаш пайдо кунед дар ҷои фаришта. Беҳад хушрӯ моделакои фасон. Иқа ёшам хушрӯ ё нархошон чӣ хелай? И 500 и 600. Иш 500 и 600 турки оригинал якм сорт. Биёин бо айпеш хитон бинен. Ина намуд кожошам ҳаста. Иё чандан? 400 сомон ай. Ина ёш 400 сомон. Омадагии беҳад хушрӯан ирам. Қадошон дар роза? 500 сомон, бале. Ана ёш 500 сомон. Марамат биёен. Двойка плаш чизе ки хоҳед дар ҷои фаришта метонен пайдо кунен бо нархи дастрас.